ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے نماز کا وقت تھا، اے نبی نماز کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور آ کر ساری جماعت کھڑی ہوئی ہے، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کے کنارے میرے سے ایک ایسا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کیجیے، بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کیجیے اللہ کے نبی۔ پوری جماعت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی، سن کر بھی انسنی کر دی، سیدھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لیے، اور وہ صحابی بھی نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے، سلام پھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے، تو اس کے بعد پھر وہ صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کے کنارے میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے کر میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دے اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر، پوری جماعت کے سامنے ان کو کسی کا ڈر، کسی کی شرم نہیں تھی، کہا مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، میں دنیا سے جاؤں تو گناہوں سے پاک ہو کے مجھے جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے اب میرے پیچھے نماز پڑھی؟ صحابی کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں نے نماز پڑھی۔ تو پھر کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ أَوْ حَدَّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم اس نماز کے بدلے تمہارے گناہ کو، تمہاری حد کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اسے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا، درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے 21ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے پیغمبر جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ بے شک نماز برائیوں کو اور منکرات کو، فاحش چیزوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ نماز ام العبادات ہے، رأس العبادات ہے۔ یہ نماز زندگی کا مقصد ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ہر قوم میں انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اور ہر نبی اور پیغمبر کو اپنی قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے کی تعلیم بھیجا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے میں نماز تو فرض تھی، نماز تھی ہی، لیکن ان کے اوقات الگ تھے، ان کی عبادات کا انداز الگ تھا، اس کے صفات الگ تھے، لیکن بہرحال اتنا تو ہے کہ ہر قوم میں ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی طرف تعلیم دیا ہے۔ یہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے بعد اگر کسی عبادت کو اہمیت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو اہمیت دی ہے، کیونکہ نماز توحید کا مظہر ہے،
توحید کا اقرار کرنے کا ایک انداز ہے. نماز کو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. یہ نماز معراج کا تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نماز پڑھنے والوں کے لیے بے شمار فائدے رکھے ہیں, بے شمار اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسباق رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے انسان کو کچھ اسباق سکھانا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے انسانوں کو سدھارنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے ذریعے سے انسان کو سنوارنا چاہتا ہے. یہی نماز انسان کی آخرت میں نجات ہے. انسان کی زندگی میں نماز ہے تو اس کی زندگی میں, اس کے فیصلے میں آخرت ہے, ورنہ پھر دنیا میں نماز نہیں تو آخرت میں اس کا کچھ نہیں ہے. لہذا سب سے بڑی اہم عبادت نماز ہے. حاضرین, اسی نماز کے سلسلے میں اس نماز پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں. یہ نماز پڑھنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز پڑھنے والا صرف نماز پڑھ رہا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کیا اسباق رکھا ہے, کیا کیا تربیتیں کرنا چاہتا ہے, کیا سکھانا چاہتا ہے, اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کو مضمر رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے, اسے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس خطبہ جمعہ میں وہی تربیت, وہی اسباق, وہی فائدے, وہی اثرات میں آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں. حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نماز فرض کیا ہے, اس نماز کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے قریب کرتا ہے. بندہ اس نماز کے ذریعے سے تقرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے, اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن سکتا ہے, اللہ رب العالمین کے بے حد قریب ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی چیز اگر کوئی ہے, سب سے بہترین عمل نماز ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرض کیا ہے نماز کو. اس فرض نماز کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین سے بے حد قریب ہو جاتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جاتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور چہیتا بندہ بن جاتا ہے. ایک اور جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں, اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اس رکوع کے اندر, یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے, نماز میں قیام کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, ان تمام ارکان میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا اگر کوئی رکن ہے, اگر کوئی عمل ہے تو وہ سجدہ ہے. وہ سجدہ ہے جسے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. اللہ رب العالمین سے بندہ اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے, بندہ رب العالمین سے اس وقت زیادہ قریب ہو جاتا ہے جو وہ نماز کی حالت میں سجدے میں رہتا ہے. سجدہ جتنا تمہارا لمبا ہوگا, سجدہ جتنا زیادہ تم کرو گے, اللہ رب العالمین سے اتنا ہی تم قریب ہوتے جاؤ گے. اس سجدے کی حالت میں جب تم رب سے قریب ہو اور تم جو مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. سجدے کی حالت میں جو دعائیں مانگی جائیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرے گا, کیونکہ تم رب سے بہت قریب ہو. رب تمہیں اپنا چہیتا بنا لیا ہے, رب تمہیں اپنا محبوب سمجھتا ہے, لہذا تم رب سے قریب ہو کر جو مانگنا چاہتے ہو مانگو. جو رب کا ہو گیا رب اس کا ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اسے دیکھ کر روتا ہے. شیطان اس بندے کو دیکھ کر روتا ہے کیونکہ وہ سجدے کی حالت میں ہے.
फरमाया क्यों? कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रोते हुए ये कहते जाता है कि जब अल्लाह ने मुझे सजदा करने का हुक्म दिया तो मैंने सजदा करके अल्लाह से दूर हो गया, और ये बंदा है सजदा करके अल्लाह से करीब हो रहा है, अल्लाह का फरमाबरदार हो रहा है, अल्लाह का महबूब बन रहा है, अल्लाह से करीब हो रहा है। वो ये याद कर करके रोता है, वो एक सजदा जिससे इनकार करके अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, वही बंदा अल्लाह को सजदा करके अल्लाह से करीब हो जाता है। ये शैतान रो रो कर अफसोस करता है। हाज़रीन, ये जरा सोच कर देखो, मेरी और आपकी जिंदगी में कितने सजदे छूट रहे हैं, मेरी और आपकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर कितना हो रहे हैं। शैतान ने सजदों से इनकार किया और आज हम भी सजदों से दूर होते जा रहे हैं, हम भी शैतान की सफों में शामिल हो रहे हैं, हमारा शुमार शैतानों में हो रहा है। लिहाजा जहां तक हो सके सजदे करो, नमाजों की पाबंदी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक लोगों में शरीक हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने की कोशिश करें। दूसरा फायदा, दूसरा सबक हमें यह मालूम होता है कि नमाज में जब बंदा खड़े होता है, जब क़ियाम की हालत में अल्लाह अकबर कहने के बाद इंसान अपनी निगाहों को सामने रखता है, नीचे झुका देता है, पूरी तवाज़ो, पूरी इनकिसारी, पूरी इखलास लिल्लाहियत के साथ, पूरी खुशू व खुजू के साथ जब नमाज में खड़े होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज में खड़े होने को उसकी महशर की याद दिलाता है। अल्लाह तबारक ये नमाजें हमें महशर की याद दिलाते हैं, हश्र के मैदान को याद दिलाती हैं, क्योंकि जब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना पड़ेगा तो रब्बुल आलमीन के सामने इसी हालत में सब बस्ता होकर, पूरी सफ़े बनाकर रब्बुल आलमीन के सामने पूरी आजिज़ी व इनकिसारी तवाज़ो के साथ खड़े होना पड़ेगा। ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि उस वक्त इंसानों के साथ साथ फरिश्ते भी खड़े होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जिब्राइल और फरिश्ते सारे सब बस्ता होकर, सारी सफ़े बनाकर रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होते हैं। वैसे ही इंसान को उस दिन खड़े होना पड़ेगा। ये नमाजें हमें महशर की याद दिलाते हैं, महशर की तरफ हमें यकीन दिलाते हैं, महशर का दिन वो याद दिलाते हैं। हाज़रीन, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दो वक्त खड़े होना है। इंसान को रब्बुल आलमीन के सामने दो वक्त खड़े होना है, वो एक दुनिया में है और एक आखिरत में है। दुनिया में उस वक्त जब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना, जब नमाज का वक्त हो जाता है तो रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होता है। और एक वक्त वो है जो आखिरत में इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होता है, वो महशर का मैदान है। तो कहा, जिस इंसान दुनिया में खड़े होने की, क़ियाम की आदत डाले, नमाज का आदी हो, पाबंद हो, तो कल क़ियामत के दिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो सकता है। वरना जो दुनिया में खड़े होने की आदत नहीं डालेगा, नमाज में क़ियाम करने की आदत नहीं डालेगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने महशर के मैदान में खड़े होने की उसे ताकत नहीं होगी। लिहाजा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि का बड़ा खूबसूरत जुमला है, जो दुनिया में अल्लाह के सामने नमाज में खड़ा हुआ, वो कल क़ियामत के दिन महशर में अल्लाह के सामने खड़े होगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कल क़ियामत के दिन सारी इंसानियत के सामने, सारे लोगों के सामने जलवा फरोज होगा, और आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडलियां जाहिर करेगा। याद रखो, कल क़ियामत के दिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला रुकू करने के लिए कहेगा। वइज़ा क़ील लहुम इरकऊ ला यरकऊन, जब उसे कहा जाएगा बंदे रुकू कर, तो जो इंसान दुनिया में नमाज का पाबंद था, आदी था, वो कल क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने रुकू करेगा। कल क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने रुकू करेगा। और जो इंसान दुनिया में नमाजों का पाबंद नहीं था, दुनिया में नमाजों का आदी नहीं था, ऐसा इंसान रुकू करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी पीठ झुकेगी नहीं, उसकी पीठ झुकेगी नहीं, इसलिए कि वो दुनिया में नमाजों का पाबंद नहीं था। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरह कलम में यूं इरशाद फरमाया, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन, जब अल्लाह तबारक व तआला जाहिर होगा, उसकी पिंडलियां जाहिर हो जाएंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा मेरे लिए सजदा करो।
اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں سے کہے گا میرے لیے سجدہ کرو، فلا یستطیعون، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹھ کو تختوں کے مانند بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹھ کو اکڑا دے گا، وہ سجدے کے لیے جھکنا چاہیں گے وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے، رکوع کرنا چاہیں گے لیکن ان سے رکوع نہیں ہو سکتا۔ فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب سجدے کے لیے کہے گا سجدہ نہیں کر پائیں گے تو ذلت و رسوائی کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی کی جھکی رہ جائیں گے، سارے لوگ نمازی ان کو دیکھیں گے، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا، رسوا کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ رکوع کرنے ہو رہا ہے نہ سجدہ کرنے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو دنیا میں نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس حال میں کہ صحیح سالم تھے، صحت مند تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، ان کی کمر جھکتی تھی، اس وقت ان کو نماز کے لیے دعوت دی گئی، نماز کے لیے ان کو بلایا گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں لگائی گئی، ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز کے بارے میں ان کو بتایا گیا، نماز کے بارے میں ان کو سمجھایا گیا، بے نمازی کا انجام کیا ہوگا بتایا گیا، نماز کی فضیلت کیا ہے بتائی گئی، نماز کا فائدہ کیا ہے ساری باتیں بتائی گئی، قیامت کے دن کیا عالم ہوگا ان لوگوں کا بے نمازی کا، یہ ساری باتیں بتائی گئی، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج صرف 50 100 200 لوگ ہمارے محلے میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسوا کرے گا وہ آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر آخری انسان تک بھی اس انسان کو رسوا کرے گا، سارے لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، شرمندہ ہوگا، وہ سجدے کے لیے سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی پیٹھ نہیں جھک پائے گی، وہ تختے کے مانند بن جائے گی۔ یہ محشر کی یاد دلاتی ہے، لہذا محشر کی تیاری کرو، محشر میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، رب جب تمہارے سامنے ظاہر ہوگا اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے آپ کو رکوع کرنا ہے، لہذا نمازوں کے پابند بن جاؤ، عادی بن جاؤ، لہذا اگر نہیں کرو گے آپ تو محشر کے دن ذلیل و رسوا ہوگے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ وہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے، ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہا مسلمانوں تم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھو کہہ کے نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اوقات مقرر کیے، ٹائم فکس کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صبح صادق ہونے کے بعد تم فجر نماز ادا کرو، وہ فجر کی نماز ہے، فجر کو فجر کے وقت میں پڑھنا نماز ہے، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا نماز ہے، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا نماز ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں نماز پڑھنا نماز ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں نماز پڑھنا نماز ہے۔ انسان اگر طلوع صادق کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ سورج طلوع ہو گیا مزے سے اٹھ رہا ہے اور پوری جماعت چھوڑ کر گھر میں ہی پڑھتا ہے تو یاد رکھو یہ نماز نہیں ہے۔ ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت چھوڑ کر یہ کہتا ہے 11 بجے فری ہوں، 11 بجے وقت سے پہلے پڑھ لوں گا، وہ نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ظہر کا وقت پار ہونے کے بعد پورے کاموں میں مصروف تھا، فری ہونے کے بعد پڑھ لوں گا، وہ آ کے عصر کے وقت نماز ادا کرتا ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ عصر کے وقت میں اگر نماز چھوڑ کر وہ سمجھتا ہے کہ مغرب کو جب نماز کے لیے جاؤں گا اس سے پہلے 4 رکعت میں عصر پڑھ لوں گا، اگر اس طرح کی کوئی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یاد رکھو اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان مغرب کو اس کے وقت میں چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، عشاء کو اس کے وقت میں چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ریزن نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، یہ بغیر عذر لنگ کے انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کے اوقات کو چھوڑ دیا تو سمجھ جاؤ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہی چیز نماز کے ذریعے سے ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، جس وقت ٹائم ہو جائے اس وقت تم نماز پڑھو، اور اللہ تعالی جو اللہ تبارک
तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, तुम अपने नमाजों को उसके औकात में पढ़ो, जो औकात छोड़ के पढ़ता है उसकी नमाजें नहीं होती। वक्त की पाबंदी, जो नमाज की पाबंदी करता है वो दुनिया के कामों में भी वक्त की पाबंदी करता है। नमाज की जो पाबंदी जिसके पास है वो दुनिया के कामों में भी टाइम के हिसाब से करता है, टाइम फॉलो करता है। जिसके पास नमाजों की पाबंदी नहीं वो टाइम की पाबंदी नहीं करता। याद रखो, जो टाइम की पाबंदी करता है, वक्त की पाबंदी करता है, वही कौम तरक्की कर सकती है, वही इंसान कामयाब हो सकता है। आप अपने कारोबार में मजदूरों को रखते हो, कहते हो कि फलां टाइम में आना है, अगर टाइम पर नहीं आए तो तुम्हारी मजदूरी काट ली जाएगी। तुम्हारे कारोबार में तुम्हें वक्त याद है, और तुम्हारे बच्चों को जब स्कूल छोड़ते हैं, अगर तुम्हारा बच्चा टाइम पार होने के बाद स्कूल को जाता है तो उसे बाहर खड़ा करके पनिशमेंट देते हैं। तुम्हारे बच्चे को पनिशमेंट दी जाए तुम्हें मंजूर है, क्योंकि वहां भी दुनिया के कामों में तुम टाइम फॉलो करते हो। और जब नमाज के बारे में बात आती है तो नमाज की वक्त की कोई अहमियत नहीं। नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्युल अमाल अफदल, अल्लाह के नबी सबसे अफजल अमल कौन सा है बताओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम में अगर कोई सबसे अफजल अमल है अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसकी औकात में पढ़ो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हाँ, अगर कोई ताखीर से आता है तो क्या मतलब, ताखीर से आता है वो मामूल बना लिया है, सुस्ती की वजह से ताखीर आता है, उसे नमाज की कोई अहमियत नहीं, मुर्ज फुर्सत मिल गई चले गया, नमाज छूट रही है, उसे कोई फर्क नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो समझ जाओ ये मुनाफिक है, मुनाफिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तिल्का सलातुल मुनाफिक, तिल्का सलातुल मुनाफिक, तिल्का सलातुल मुनाफिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नमाज में ताखीर से आता है, लेट आता है, ताखीर करके आता है, ये नमाजें तो मुनाफिकीन की नमाजें हैं, ये नमाज तो मुनाफिकीन की नमाजें हैं, ये नमाज तो मुनाफिकीन की नमाजें हैं। हाजरीन, हमारी जिंदगी का हिसाब लो, हमारी नमाजों का हिसाब करो कि हम कितनी मर्तबा बाजमात अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ते हैं, और कितनी नमाजें जो ताखीर से आते हैं, रकात छूट गई, 2 रकात छूट गई, ताखीर से आने वाले इंसानों को अल्लाह के नबी ने मुनाफिक कहा है। और सोच कर देखो जो नमाजों से दूर रहता है उसका अंजाम क्या होगा, वो किस सफ़ों में खड़े होगा। वो तो रब्बुल आलमीन का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो काफिर है, वो मुशरिक है। ऐसे इंसान के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं, कब्रिस्तान में बेनमाजी के लिए कोई कब्र नहीं, कोई गड्ढे में ले जाकर फेंक दो इसी लाश को, इस्लाम उसकी परवाह नहीं करता, शरीयत में उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। इस सारे दलाइल के साथ मैंने आपके सामने बेनमाजी के अंजाम में एक मरतबा खुतबा दिया है। हाज़रीन, ये ताखीर से आने वाले को अल्लाह के नबी ने मुनाफिक कहा है। मुनाफिकीन को डर था, जो अल्लाह के नबी के दौर में मुनाफिक थे, ज़बान से इस्लाम और दिल में कुफ्र को छुपाते थे, ऐसे लोगों का क्या मामला था मालूम। नमाज में ताखीर से आने वालों को मुनाफिक कहा है, तो मुनाफिकीन भी सफ़े अव्वल में शरीक होते थे, मुनाफिकीन भी वक्त से पहले हाजिर हो जाते थे। क्यों? सिर्फ अपने कुफ्र को छुपाने के लिए, अपने निफाक को छुपाने के लिए वो नमाजों की पाबंदी करते थे। हम तो सब मुसलमान माओ के पेट से पैदा हुए हैं, हमें उसका जरा बराबर भी एहसास नहीं। अपने ईमान को बचाने के लिए जमात की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, जबकि वो तो कुफ्र को छुपाने के लिए नमाज की पाबंदी करते थे। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान जो अपने ईमान लाने के बाद भी नमाजों की पाबंदी नहीं करता, वो मुनाफिक से भी बदतर है, मुनाफिकीन से भी बदतर है। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, अल्लाह ताला ने कहा मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होंगे, खतरनाक उनको अजाब दिया जाएगा। और जब मैं और आप बेनमाजी बनकर मुनाफिकीन से बदतर हो जाएंगे तो हमारा ठिकाना कहां होगा, जरा अंदाजा लगाइए। जहां तीसरा सबक हमें वक्त की पाबंदी मालूम होती है, वहीं चौथा सबक अमीर की इताअत। इस नमाज में अमीर की इताअत बताई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कहा गया तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमीर की इताअत करो। अल्लाह तबारक व तआला अमीर की इताअत करने को कहा है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
तुम्हारी जमात बड़ी हो या छोटी हो, अगर सफर में निकल रहे हैं, 2-4 आदमी भी निकल रहे हैं, तो उनमें से एक अमीर को इंतखाब कर लो, अमीर बनाओ, उसकी इताअत करो। ये इस्लाम का कानून है। आज हम सारे लोग अगर सफर में निकलते हैं तो हर एक अपना अपना अमीर बन जाता है। मैं अपनी जगह अपना अमीर, सब एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। अमीर को बनाओ, ये इस्लाम सिखाता है। अमीर की इताअत नमाज में कैसे, इमाम जब खड़े होता है अल्लाह अकबर कहता है, जब तक अल्लाह अकबर नहीं कहता कोई पीछे मुसल्ली हाथ नहीं बांधता, क़ियाम नहीं करता। तो अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधते हैं। अल्लाह अकबर कहने के, इमाम के अल्लाह अकबर कहने के बाद जब वो रुकू में जाता है तो उसके बाद सारे मुसल्ली रुकू में जाते हैं। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर उठता है तो सारे लोग पीछे उठते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहकर जब सजदे में जाता है तो सारे मुसल्ली उसके सजदे में जाते हैं। तो मालूम हुआ अमीर की एक आवाज पर सारे लब्बैक कह के पीछे अमल करो। अमीर सबसे पहले करेगा, उसके बाद मुसल्ली उस पर अमल करेगा। जब रुकू को जाएगा तो सारे लोग जाना, उससे पहले जाने की इजाजत नहीं है। सजदे में वो जाएगा तो उसके बाद आप जाएंगे, उससे पहले जाने की इजाजत नहीं। और रुकू से सजदे से पहले इमाम उठेगा, फिर उसके बाद मुक्तदी मुसल्ली उठेंगे, उससे पहले मुसल्लियों को उठने की इजाजत नहीं है। ये अमीर की इताअत सिखाई गई है। अमीर को फॉलो करो, अमीर की इताअत करने का हुक्म दिया गया। और जहां अमीर को इताअत करने का हुक्म दिया, अमीर की इताअत करने का हुक्म दिया गया, वहीं अमीर के लिए कुछ नसीहतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने किया। क्या कहा गया कि देखो, जब तुम्हारे सारे मुसल्लियों को देखो, सारे मुसल्लियों में जो सबसे बड़ा कमजोर मुसल्ली है, अगर कोई बीमार है, वो ज्यादा देर तक नमाज में खड़े नहीं हो सकता, तो अपनी नमाजों को मुख्तसर करो, अपनी नमाजों को हल्की करो। तुम्हारे पीछे दस्यों पहलवान खड़े होंगे, तुम्हारे पीछे दस्यों ताकतवर खड़े होंगे, लेकिन उनका ख्याल नहीं। वो चाहे तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज में उन लोगों का ख्याल करो जो कमजोर हैं, उनका हिसाब लगाकर तुम नमाज पढ़ो, ताकि खुशू व खुजू से पूरी नमाज मुकम्मल हो सके। ये इमाम को भी, अमीर को भी नसीहत की गई है कि मुक्तदियों का ख्याल करें, उनके ताल्लुक से मालूमात करते रहें, उनके हालात क्या हैं समझने की कोशिश करें। ये अल्लाह तबारक व तआला नमाज में तरबियत दिया है। इसी तरह छठी नसीहत, छठा सबक यह है कि मुआशरे के अफराद को जोड़ा जाता है। मुआशरे के अफराद को जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि हमारा खानदान हमसे जुड़कर है, हमारा खून हमसे जुड़कर रहेगा, लेकिन आप जब नमाज को आएंगे, मस्जिदों को आएंगे, ना आपका रिश्ता होगा, ना आपका नाता होगा, ना आप उसे जानते होंगे, ना पहचानते होंगे, लेकिन आप नमाज को आए, एक मर्तबा सलाम कलाम हो जाता है। उन अजनबी मुसल्लियों से सलाम कलाम होता है, फिर थोड़ी गुफ्तगू होने लगती है, फिर उसके बाद पहचान होने लगती है। धीरे धीरे वो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, वो तुम्हारे पहचान वाले बन जाते हैं, वो तुम्हारी हमदर्दी में काम आने वाले बन जाते हैं, तुम्हारे गम में साथ देने वाले हो जाते हैं। तुम्हारे जिंदगी में कोई दुख आया तो जमात के जो लोग नमाजी होते हैं वो तुम्हारे दुखड़े को सुनने आते हैं। तुम्हारे घर में कोई हादसा हो गया, तुम्हारी खैर खाही के लिए, देखने के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए पूरी जमात आती है। ये कब हो सकता है? जब नमाज की पाबंदी करेंगे तो मोमिन लोगों से रिश्ता बनेगा, मोमिन लोगों से ताल्लुकात जमेंगे, नमाजियों से तुम्हारे रिश्ते बनेंगे। याद रखो, तुम्हारे खूनी रिश्ते आखिरत में काम आने वाले नहीं, तुम्हारे रिश्ते कल क़यामत के दिन साथ देने वाले नहीं। सारे कल क़यामत के दिन एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन तुम्हारे साथ आने वाले मोमिन भाई होंगे, नमाजी होंगे, जो तुम्हारे एक दूसरे का टुकड़ा सुन रहे होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर तुम नमाज पढ़ रहे होगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुसल्लियों का बड़ा ख्याल रखते थे। जैसी ही नमाज हो जाती, नमाज के बाद जिक्र अस्कार करना है, नमाज के बाद दुआएं करना है। दुआओं के लिए शर्त यह है कि क़िबले की तरफ रुख किया जाए। दुआ के आदाब में से एक अदब यह है कि क़िबले की तरफ रुख होकर दुआएं करें। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज होने के बाद मुसल्लियों की तरफ पलट कर बैठ जाते। पलट कर बैठने के बाद सारी मुसल्लियों के चेहरों को देखते थे। कौन सा चेहरा है जो आज नमाज में गैर हाजिर है? कौन ऐसा इंसान है जो आज नमाज में नजर नहीं आ रहा? या अल्लाह के नबी सल्लम बैठकर उनकी हाजिरी लेते थे। आज का हिसाब लगाया जाए, आज का हिसाब लगाएंगे
تو 90% मुसल्ली खाली नजर आते हैं, 10% मुसल्ली हमें नजर आते हैं मस्जिद में। अफसोस की बात है। और ऐसे मुसल्लियों के ताल्लुक से खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जी चाहता है कि मेरी जगह किसी और को नमाज के लिए खड़ा करूं और ले जाकर बेनमाजी के घरों को जला दूं, उस घर को भी जला दूं और उसके बेनमाजी इंसान को भी साथ में जला दूं। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है, इस्लाम जीने का हक नहीं दिया। अगर आप उलमा के अक़वाल पढ़ेंगे, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तलवार से एक ऐसा मार मारो कि उनके तन से गर्दन जुदा हो जाए, कत्ल कर दो, उनका कोई जीना मुनासिब नहीं है, जीने के हकदार ही नहीं है। जिस अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, उसका हक अदा न करने वालों को जीने का हक मत दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ऐसे बेनमाज इंसान को पकड़ो और कैद खाने में डालो और ऐसी पिटाई करो, ऐसा मारो वो तौबा करके नमाज का आदी बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला कैसी कैसी नसीहतें कर रहा है। इतनी सख्त नसीहतें सुनने के बावजूद भी हमारे दिलों में वो असर पैदा नहीं होता है, वो नमाज का शौक नहीं पैदा होता है। आखिरकार इंसान का दिल तो खून का लोथड़ा है जी, एक जिस्म के खून का लोथड़ा है, उसमें भी अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका दिल पत्थर हो गया है। कैसे पत्थर हो गया? पत्थर से भी पानी निकल सकता है नरम होकर, लेकिन ये इंसान का दिल ऐसा है, पत्थर होने के बाद फटने का नाम नहीं लेता। अल्लाह तबार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों को देखते, कौन गायब है, गायब रहने की वजह से पूछते, क्या बात है आज हमारे फला सहाबी नजर नहीं आ रहे, फला साथी नजर नहीं आ रहे। फला सहाबी का नाम ले लेकर कहते कि उनके बारे में खबर लो, क्या बीमार है या सफर में गए हैं। दो ही रीजन हो सकते थे, या तो ऐसे बीमार हैं कि मस्जिद तक नहीं आ सकते, या तो ऐसा मसला है कि कहीं बाहर सफर में गए हैं। दो ही रीजन होते थे सहाबा के, तीसरा कोई और रीजन नहीं होता था। आज हमारे पास कोई रीजन नहीं, कोई सबब नहीं, सारे लोग मस्जिदों से खाली होते हैं। ये मस्जिद अफराद को जोड़ती है। हाज़रीन, अगर आप आओगे तो आपके मरने के बाद मुसल्ली कहेंगे, चलो एक नमाजी इंसान था, मेरा भाई था, नमाज पढ़ेंगे। आपके घर में कोई हादिसा हो गया तो आपके दुख दर्द में शामिल होंगे, वरना आपको लावारिस लाश छोड़ देंगे, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। लिहाजा जहां तक हो सके आप नमाजों की पाबंदी करें और अफराद को जोड़ें, अपने अंदर खूनी रिश्ते से ज्यादा ईमानी रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। ये नमाज हमें सबक देती है। इसी तरह नमाज हमें अखलाक सिखाती है। एक सबक यह है कि नमाज हमें अखलाक सिखाती है। अखलाक कैसे है? देखो, नमाज अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं नमाज में सफ़े अव्वल में रहते हैं, नमाज के बड़े पाबंद नहीं, लेकिन कारोबार में जाकर पूछो बड़ा धोखेबाज निकलता है। नमाज में आप नमाज का पाबंद है, लेकिन कारोबार में फ्रॉड निकलता है। वो इंसान नमाज का तो पाबंद है, लेकिन खियानत है, अमानतदारी का कोई पासो लिहाज नहीं है उसके पास। वो इंसान नमाज का तो पाबंद है, लेकिन बीवी बच्चों के साथ उसका सुलूक सही नहीं है। नमाज का तो पाबंद है, लोगों की जमीनें हड़प करके खाता है। नमाज का तो पाबंद है, लोगों की जायदादें छीन कर खाता है। नमाज का तो पाबंद है, लोगों पे बड़ा जुल्म करता है। नमाज का तो पाबंद है, बड़े लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। समझो, अगर ये बहुत बड़ा फार्मूला है, ये नमाजें अखलाक सिखाती हैं। जब तुम्हारी नमाजें मस्जिद की हद तक हो, मस्जिद के बाहर नमाज का कोई असर ना हो, तो समझ जाओ कि हमारी नमाजें मरदूद हो गई, हमारी नमाजें कबूल नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजों को रिजेक्ट कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाजों को फेल करार दिया है। हमारी नमाजें अल्लाह तबारक व तआला के पास मकबूल नहीं है। लिहाजा जब नमाजें पढ़ते हो, मस्जिद के बाहर उसके असरात नजर आनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला इन नमाजों के जरिए से तुम्हारे मुनकरात और गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला दूर रखता है। अगर तुम गुनाहों से दूर नहीं हो रहे तो समझ जाओ कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाजों के जरिए अपनी बुराइयों को दूर करो, वरना बुराइयां इतनी जन्म लेंगी कि बुराइयां तुम्हें नमाज से दूर कर देंगी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो
بے نمازی ہوتے ہیں ان کے اندر کیسی صفات پائی جاتی ہے. فرمایا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. ان الانسان خلق هلوعا, انسان کے اذا مسه الشر جزوعا, جب اس کے سامنے کوئی پریشانی آ جاتی ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو بے صبرا ہو جاتا ہے, اسے صبر نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے, دولت آ جاتی ہے تو انسان بخیلی کرنے لگتا ہے. وہ اپنا مال ہے, میرا مال ہے, میں دوسروں کو کیوں دوں, خرچ کرنے سے بخیلی کرتا ہے. فرمایا یہ ساری برائیوں سے محفوظ کون رہے گا؟ الا المصلین, مگر وہ انسان جو نماز کا پابند ہو. الذین هم فی صلاتهم دائمون, کہا گیا جو نماز کا پابند رہے گا اس کے اندر ایسی برائیاں نہیں ہوں گی. وہ انسان صبر کرنے والا ہوگا, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا, وہ اپنے مال میں دوسروں کی مدد کرنے والا ہوگا, وہ دوسروں کا خیال کرنے والا ہوگا. اگر جو انسان بے نمازی ہوگا اس کے اندر یہ ساری اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں. اخلاق سے وہی سدھرے گا جس کے پاس نماز کا پابند ہو, عادی ہو, اس کے اندر اخلاق جھلکتے ہیں. اخلاق سمجھنا ہے تو نماز مسجد کی حد تک نہیں, مسجد کے باہر بھی اس کی نمازوں کا اثر دکھائی دینا چاہیے. اسی طرح ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک, یہ نمازیں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں, یہ نمازیں انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دن اور رات کے کناروں میں نماز پڑھو اور رات کے حصے میں کچھ اٹھ کر نماز پڑھو, کیونکہ یہ نماز پڑھنا ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ بے شک گناہوں کو پاک کر دیتی ہیں. یہ نمازیں, یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, لہذا نمازوں کی پابندی کرو گے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة خمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 وقت کی نمازیں, ایک نماز دوسری نماز کے درمیان انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف, اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف, اور ایک رمضان سے دوسرے کو رمضان تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. مکفرات لما بینہن, اس سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اذا اجتنبت الکبائر, کہا گیا سوائے یہ ہے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچو. کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہاری نمازیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گی. کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفر دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. ہماری نمازیں ہمارے گناہوں کے کفارہ بن جائیں گی. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے, ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے نماز کا وقت تھا, اے نبی نماز کھڑے ہونے کا وقت ہے. اور آ کر ساری جماعت کھڑی ہوئی ہے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کے کنارے میرے سے ایک ایسا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھے گناہوں سے پاک کیجیے. بہت بڑا گناہ میں نے کر لیا ہے, مجھے گناہوں سے پاک کیجیے اللہ کے نبی. پوری جماعت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دی, سن کر بھی انسنی کر دی. سیدھے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھ لیے, اور وہ صحابی بھی نماز پڑھ لیے. نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو گئے, سلام پھر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے, تو اس کے بعد پھر وہ صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کے کنارے میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, مجھے سزا دے کر میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دے اللہ کے نبی. اللہ اکبر. پوری جماعت کے سامنے ان کو کسی کا ڈر, کسی کی شرم نہیں تھی. کہا مجھے اللہ سے ڈرنا ہے, میں دنیا سے جاؤں تو گناہوں سے پاک ہو کے مجھے جانا ہے. اس ڈر سے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے اب میرے پیچھے نماز پڑھی؟ وہ صحابی کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی میں نے نماز پڑھی. تو پھر کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنبَكَ أَوْ حَدَّكَ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم اس نماز کے بدلے تمہارے گناہ کو, تمہاری حد کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ اکبر. کتنا بڑا گناہ, سارے اتنے بڑے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. ان اللہ قد غفر لك ذنبك او حدك,
जो तुम्हें सजा देनी थी इस्लाम के एतबार से अल्लाह ताला ने उसको भी माफ कर दिया है। सिर्फ एक नमाज तुम्हारे इतने गुनाहों को माफ कर सकती है, और वही एक नमाज तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरक सलातल अस्र फक़द हबित अमलुहु, और जिस किसी ने एक नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला उसके सारे अमाल को बर्बाद कर देता है। एक नमाज असर की अगर कोई छोड़ दी तो उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाती है, जिस किसी ने असर की एक नमाज पढ़ी उसका घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, उसका बिजनेस खत्म हो जाए, वो लुट जाए, मर जाए, उसके घर में बीमारियों के लाश पड़ने लगे, अल्लाह को कोई परवाह नहीं, इस्लाम को उसकी कोई परवाह नहीं है। इस्लाम कहता है कितनी नमाजें छोड़ रहे हैं, एक नमाज छोड़ने की इतनी बड़ी सजा है, और एक नमाज पढ़ने से कबीरा इंसान के बड़े बड़े गुनाह माफ हो रहे हैं, सगीरा गुनाह माफ होते हैं। कितना बड़ा ऑफर अल्लाह तबारक व तआला दिया है। जहां ये इंसान के गुनाह माफ होते हैं वही अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई इंसान नमाजों का पाबंद है, आदी है, नमाजों का एहतमाम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में बुलंद मकाम अता करता है। ये यहां तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत भी पा सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रह सकते हैं। इस सहाबी रबिया बिन काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु कर अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, अल्लाह के नबी एक ऐसा अमल बताओ जिसको मैं करने से अल्लाह ताला जन्नत में बुलंद मकाम अता करे, या तुम्हारी रिफाकत अता करे, तुम्हारे सोहबत में रहने का मुझे शर्फ हासिल हो, कोई ऐसा अमल बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अइन्नी अला नफ्सिका व कसरतिस सुजूद, मेरे सहाबी तुम कसरत सुजूद के जरिए से, कसरत नमाज के जरिए से, कसरत नफिल के जरिए से तुम मेरी मदद करो, यानी तुम सजदा करते रहो, नमाजों के पाबंद बनो, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में आला मकाम के साथ साथ मेरे साथ तुम्हें रखेगा। अल्लाह नबी के साथ रहने का मौका मिलेगा अगर ये नमाज पढ़ोगे। इसी तरह आज नमाजें क्यों छोड़ रहे हैं, पूछो, एक से अगर पूछेंगे ना, सारे लोगों में से अक्सर लोगों का जवाब यही होगा, 99% यही जवाब निकलेगा कि हमारे कारोबार कमजोर हैं, हमें रोजी रोटी कमाना है। किसी के ये देखो कमाता तो बहुत हो, हाथ तो पैसा कुछ नहीं लगता, सारा खत्म हो जाता है। कमाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं लेकिन कारोबार ठप पड़ चुका है, मेरे कारोबार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इंसान के बेशुमार असबाब हैं। रिस्क के पीछे इंसान नमाज छोड़ रहा है, रिस्क की तलाश में राज़िक़ को भुला दिया है, रिस्क की तलाश में इंसान को अपने जो रब रिस्क देने वाला है उसकी इबादत छोड़कर दुनिया के पीछे चला गया है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ इंसान रिस्क के तलाश में फिरने वाले, रिस्क के बहाने बनाकर बेनमाजी बनकर फिरने वाले, ऐ इंसान तो खुद नमाज का आदी बन जा, पाबंद बन जा, और अपने वअमुर अहलक, और अपने घर में जो बीवी है, बच्चे हैं, उन लोगों को नमाज का पाबंद बना। ला नसअलुका रिज़्क़ा, मैं तुझे रिस्क नहीं पूछूंगा, नहनु नरज़ुक़ुक, हम तुझे रिस्क देने वाले हैं। नहनु नरज़ुक़ुक। आज हमारे घर में रिस्क की बेबरकती, रिस्क ना होना, इसकी वजह क्या है मालूम? खुद नमाजी तो है, बीवी नमाजी नहीं, बच्चे नमाजी नहीं, घर में कोई नमाजी नहीं, घर का एक फर्द नमाजों का बड़ा पाबंद है, रिस्क में कमी आएगी जरूर। और अगर कभी ऐसा हो सकता है खवातीन पाबंद हैं, बच्चे पाबंद हैं नमाज के, बाप को नमाज मस्जिद का पता नहीं, मस्जिद का एड्रेस मालूम नहीं, मस्जिद का सामने से गुजरता है, यहां कुरान से पढ़ने की बाहर आवाजें आती है, सामने से गुजरता है, उसे मालूम नहीं कि यहां क्या करना है। जबकि घर में बीवी बच्चे नमाज के आदी हैं, पाबंद हैं। ऐसे इंसानों के बारे में कहा गया रिस्क की तो कमी आएगी जरूर, इसलिए कि जब तक तुम्हारी पूरी फैमिली नमाजी नहीं बन जाएंगे उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में बरकत अता नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, जब तुम नमाज के लिए उठो तो बीवी को चाहिए, शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को उठ जगाए, बीवी को उठाए। अगर वो नहीं उठ रही है तो चेहरे पे पानी मारकर उसे उठाए। अगर बीवी से कहा गया शोहर को तुम उठाओ, शोहर नहीं उठ रहा है तो उसे चेहरे पर पानी मार के उठाओ। आप दोनों खर्राटे लेकर एक साथ सोते हैं और एक साथ जहन्नम में जाएंगे, याद रखो।
जिस बिस्तर नरम नरम बिस्तर पे तुम सो रहे हो, गरम गरम बिस्तर के मजे लेकर सो रहे हो, उसी गरम बिस्तर के साथ जहन्नम की गरम हवाओं भी लेके याद रखो। एक दूसरे को पाबंद बनाओ, नमाज का आदी बनाओ। बीवी उठती है तो शोहर को जगाए, शोहर उठता है तो बीवी को जगाए, दोनों मिलकर अपनी औलाद की तरबियत करें, वरना यही औलाद तुम्हें जहन्नम को घसीट कर ले जाएगी। ऐ अल्लाह, नमाज की तरबियत मेरे माँ बाप ने नहीं की, लिहाजा मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी जहन्नम को भेज दे। लिहाजा हाज़रीन, ये नमाज इंसान को रिस्क का जरिया बनती है। लिहाजा रिस्क के लिए आपको चाहिए कि नमाज के पाबंद बने, नमाज की आदी बने। और वक्त ना काफी है, एक आखिरी बात बताकर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी तुम नमाज के जरिए से करते हो, अगर नमाजों का कोई इंसान पाबंद है, आदी है, नमाज की पाबंदी करता है, फिर भी उससे कुछ ना कुछ गुनाह हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल क़यामत के दिन उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मौत भी ना करे और उसे कहा जाएगा तू अपने गुनाहों की सजा पाकर जहन्नम से तू वापस आना है। तो उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे इंसान को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सजदे के आज़ा को हराम कर देगा। सजदे के आज़ा को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। ये पेशानी नाक है, ये दोनों हथेलियां हैं, ये दोनों घुटने और दोनों कदम हैं, इन चीजों को सारे जिस्म को आग जलाएगी, लेकिन ये सजदे की जगह पर आग हराम कर दी जाएगी, छुए तक नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज का सबसे बड़ा फायदा ये बताया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी में नमाज के पाबंद बने, आदी बने। बहुत सारी बातें हैं, ये नमाज हमें मैनेजमेंट सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, बाकी सफाई सिखाती है, किबला की अहमियत सिखाती है, बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार असबाक हैं। लिहाजा इसी बात पर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है उस मकसद पर कारबंद रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पंज वक्त नमाजों का आदी पाबंद बनने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो नमाज से हासिल होने वाले असबाक जिक्र किए हैं, अल्लाह उन असबाक को समझने और अपने जिंदगी में इसे लाने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी नमाजें मस्जिदों के बाहर भी उसका असर दिखाने की तौफीक नसीब फरमा। यही नमाजें हमें कल क़यामत के दिन नजात का जरिया बनने की तौफीक नसीब फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।